Very good morning and very warm welcome. Praise the Lord. Hallelujah. खुदा यीशु मसीह के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में आपका भाई, आपका खादम, आपका दोस्त हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपके पास मौजूद आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए। कैसे जी आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो, खुदा ने हमें जिंदगी दी। हर रोज हमें खुदा का शुक्र अदा करने की जरूरत है। बहुत खूबसूरत मौसम, धूप निकली हुई है लंदन में और थोड़ी सी सर्दी भी है, लेकिन बड़ा खुशगवार मौसम है। हम खुदा का शुक्र करते हैं, क्योंकि मैं इसलिए मौसम का हाल बताता हूँ कि जब सुबह सवेरे पाकिस्तान से फोन आता है तो पहली बात ये होती है कि आप सो तो नहीं रहे थे, और दूसरी बात ये होती है कि अच्छा जी मौसम कैसा है वहां पे। तो 5 घंटे का फर्क है जी। इतने साल हो गए, अभी भी जो दोस्त अजीज हैं वो यही पूछते हैं कि वहां पे वक्त क्या हुआ, तो कहीं आप सो तो नहीं रहे थे। तो खैर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अच्छा सो रहे, चलो सो जाओ, फिर बाद में कर लेंगे। एक दूसरे का आराम का ख्याल किया करें। और इसी तरह जो यहाँ से लोग फोन करते हैं यूके से, तो वो भी बात का वक्त का ख्याल नहीं करते, क्योंकि वहां पर 5 घंटे के फर्क की वजह से लोग रात को सो रहे होते हैं आराम कर, शाम को यहाँ से फोन करते हैं, क्योंकि सो रहा होता है तो हम कहते हैं अच्छा जी आप सो रहे थे अभी इतनी जल्दी, भी तो 7 बजे हैं, तो वहां पे रात के 1 बजा होता है। तो प्लीज थोड़ा सा एक दूसरे का वक्त का ख्याल किया करें। एक शख्स ने मुझे फोन किया और उस वक्त मैं रेडियो पे प्रोग्राम करता था। बस सुबह अगर आपको थोड़ा सा चिल करना चाह रहा हूँ, फ्रेश करना चाह रहा हूँ, तो मैं बड़ी गहरी नींद सो रहा था, रात के 3 बजे हुए थे, तो मैंने सुबह 7 बजे प्रोग्राम शुरू करना होता था रेडियो पे, तो मैं जरा अर्ली चला जाता था बेड पे, तो मैं बड़ी गहरी नींद सो रहा था। तो किसी शख्स ने मुझे फोन किया, तो मैंने फोन उठाया तो मुझे कहता है जी हेलो भाई साहब। मैंने कहा जी सलाम, पहचानो मैं कौन बोल रहा हूँ। मैंने कहा भाई रात के 3 बजे हुए हैं, आप जो कोई भी इंतहाई बेवकूफ हैं, क्या आप ना अपना नाम बता रहे हैं और ना आपने बताया कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। डायरेक्टली आप मुझसे कह रहे हैं कि पहचाने मैं कौन बोल रहा हूँ। तो कुछ लोग होते हैं वो अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, वक्त पास करने के लिए वक्त बे वक्त जो है वो फोन करते हैं, तो ये इखलाकी तौर पर ठीक नहीं है। एक शख्स वो बार बार रात को 12-1 बजे वो व्हाट्सएप पे मैसेजेस ना भेज जा रहे हैं, तो मैंने उनसे दरख्वास्त की। मैंने कहा भाई प्लीज आप रात को इतनी देर से आप मैसेज ना किया करें, क्योंकि मेरा फोन तो 24/7 खुला होता है, तो मैंने कहा उससे कोई इमरजेंसी होती है तो मैंने फोन को ओपन रखा होता है। तो मैंने कहा कि आप मेहरबानी करके अगर मैसेज करना सुबह कर लिया करें, या मतलब थोड़ा सा अर्ली कर लिया करें शाम को। तो मुझे उन्होंने मशवरा दिया, कहते जी आप मुझे म्यूट कर दें। तो मैंने कहा अच्छा आप ना अपनी हरकत से बात आना, मैं म्यूट कर दूं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि कम्युनिटी लिविंग प्रिंसिपल जो मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि जब हम एक मुआशरे में रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, तो हमें एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। खैर ये तो चंद एक बातें ऐसी थी जो कि सुबह सवेरे मैं शेयर करना चाहता था, और मेरा ख्याल है कि ये हर एक की जिंदगी का तजुर्बा होगा जो मैंने आज शेयर किया है। इमसाल सुलेमान की हिकमत और दानिश जो खुदा की तरफ से हासिल हुई, उसके बारे में आज हम देखते हैं। The book of Proverbs chapter 6 verse 6। खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, आए काहिल चूंटी के पास जा, उसकी रवशों पर गौर कर और दानिशमंद बन, जो बावजूद के उसका ना कोई सरदार, ना नाजिर, ना हाकिम है, गर्मी के मौसम में अपनी खुराक मुहैया करती है और फसल काटने के वक्त अपनी खौरश जमा करती है। आए काहिल तू कब तक पड़ा रहेगा, तू नींद से कब उठेगा। थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, जरा पड़े रहने को हाथ पर हाथ। इसी तरह तेरी मफलसी राजन की तरह और तेरी कमदस्ती मसला आदमी की तरह आ पड़ेगी। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। काहली, सुस्ती, लापरवाही। काहिल शख्स के बारे में खुदा का पाक कलाम बताता है कि जो
काहिल शख्स है वो कभी भी बरकत हासिल नहीं कर सकता। यहां पर हमें एक छोटी सी चींटी की मिसाल दी गई है। उसके बारे में सुलेमान ये कहते हैं कि आए काहिल, चींटी के पास जा, उसकी जो रविश है, उसका जो लाइफ स्टाइल है, जो तरीकाकार है, उससे सीख, दानिशमंद बन। कि ना उसका कोई सरदार है, ना उसका कोई सिखाने वाला है, ना कोई उसका हाकम है। इसके बावजूद उसकी जो अक्लमंदी है, जो विजडम है, जो सोच है, उससे सीख कि गर्मी के मौसम में वो अपनी खुराक मुहैया करती है और फसल काटने में अपनी खौरज जमा करती है। सो दिस इज द टाइम फॉर एवरीथिंग इन आवर लाइफ। एक वक्त है आराम करने का, वाइस कहता है, एक वक्त सोने का है, एक जागने का है, एक काम करने का है, मरने का एक वक्त है, हर चीज का एक वक्त है जमीन पर। तो काहली जो है ये बहुत खतरनाक है। जो काहिल शख्स होता है वो जिंदगी में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। खुदा का बंदा हमें सिखाता है वाइस की किताब में कि अपना हाथ ना रोकें, सुबह को भी शाम को भी। कोई पता नहीं किस वक्त खुदा आपको बरकत दे दे। बादल बरसते हैं तो वो भी खत्म हो जाते हैं, और जो हवा का रुख देखकर बोता है वो कभी भी बरकत नहीं पाता। अजीजों, हमें काहली और सुस्ती और लापरवाही से बचना है। खासतौर पर ये जो दिन है, आखिर आयाम है, इनमें हमें सुस्ती और लापरवाही नहीं करना। हमें मेहनत करनी है। यहां पर लिखा है कि काहिल तू कब तक पड़ा रहेगा, तू नींद से कब उठेगा। थोड़ी सी नींद, एक और झपकी। हम कहते हैं चलो थोड़ा सा और सो लेते हैं, थोड़ा सा और आराम कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, मैंने क्या करना है, मैंने उठ के क्या करना है। There's so many things you can do. Even in this lockdown, बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं। तो हमें सुस्ती और लापरवाही जैसे गुनाह से बचना है। हमें मेहनत करनी है, हमें अपने खानदान के लिए जो है काम करना है। और पिछले दिनों मैंने आपको सिखाया था वाइस की किताब में से कि जो स्तुदा औरत है, जो अच्छी औरत होती है, वो सुबह सवेरे उठती है, अपने खानदान का इंतजाम करती है, और जो है खुराक जो है उसका इंतजाम करती है, और खुदा का डर और खौफ मानते हुए वो किस तरीके से मेहनत करती है। मैं जल्दी से, क्योंकि ये मेरा ओपनिंग डिवोशन है और मैं सिर्फ इसको चंद मिनटों के लिए इसको सिर्फ आपके साथ शेयर करता हूँ। खुदा के पाक कलाम को देखिए। मैं दो जो इसमें से आयात जो है पढ़ना चाहूंगा। वाइस उसका 11 बाब और उसकी 3 आयत। जब बादल पानी से भरे होते हैं तो जमीन पर बरस खाली हो जाते हैं, और अगर दरख्त जनूब की तरफ या शुमाल की तरफ गिरे तो जहां तरफ गिरता वहीं पड़ा रहता है। जो हवा का रुख देखता रहता है वो बोता नहीं, और जो बादलों को देखता है वो काटता नहीं। अगर हम देखते हैं अच्छा सिचुएशन ठीक होगी, हालात ठीक होंगे, तो फिर मैं ऐसा करूंगा, लेकिन हालात जो हैं वो हमने खुद ठीक करने हैं। खुदा ने अकल और दानिश दी है। खुदा उनकी मर्जी को अपनी जिंदगी में जाने और खुदा उन पर भरोसा और तकिया करें। खुदा जरूर आपको बरकत देगा। और मैं जो नेकोकार औरत के बारे में बता रहा था, मिसाल उसका 31 बाब, ठीक है कि वो 27वें आयत में वो अपने घराने पर बखूबी निगाह रखती है और काहली की रोटी नहीं खाती। उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं। उसका शौहर भी उसकी तारीफ करता है कि वो तेरी बेटियों ने फजीलत दिखाई है, लेकिन वो सब कर ले गई। हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है, लेकिन वो औरत जो खुदा से डरती है स्तुदा होगी। उसकी मेहनत अजर से दो और उसके कामों से मजलन उसकी इस्ताइश करो। तो मर्द और औरत दोनों को मेहनत करने की जरूरत है। काहली और सुस्ती और लापरवाही को छोड़ने की जरूरत है। इफ यू वांट टू बी ब्लेस्ड, you need to be active. Laziness
is very dangerous. سستی اور لاپرواہی بہت خطرناک ہے. آئیے ہم دعا مانگیں. خدا ان کا شکر کریں کہ وہ ہمیں سنبھالتا ہے, وہ ہمیں برکت دیتا ہے. اور میں ان تمام بہنوں بھائیوں کو بھی ویلکم کہنا چاہتا ہوں جیسے کہ ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پر ہیں. خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں تمام عزیزوں کے لیے, وہ ہمیں سنبھالتا ہے. تو آئیے ہم دعا مانگیں, خدا ان کی شکر گزاری کریں. پہلے خدا ان تیرا شکر, تیری تعریف ہو تیرے زندہ کلام کے لیے, تیرے منہ کی باتوں کے لیے. پہلے خدا ان تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمیں ہر ایک بات کے بارے میں سکھاتا ہے. خدا ہمیں سستی اور لاپرواہی جیسے گناہ سے بچا. خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ خدا ہم صبح سویرے اٹھ کر تیری تعریف کریں, تیری ستائش کریں. خدا وقت کی قدر کرنا سکھا. تیری یہ اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے. اور آج کا تمام دن تو ہمارے ساتھ ہونا, اس پروگرام کے وسیلے سے تیری محبت, تیرا پیغام, تیری برکت تیرے لوگوں تک پہنچے. خدا تو ہم سب کے ساتھ ہونا, یسوع کے بابرکت نام میں, آمین. آئیے جی خدا ان کی حمد و ثنا کرتے ہیں, خدا ان کی تعریف کرتے ہیں. بڑھتے ہیں جب اپنی خوبصورت کوائر کی جانب, ایسٹرن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ کی کوائر کی طرف. تو ہم آج تھوڑا سا زیادہ وقت جو ہے خدا ان کی تعریف میں بسر کریں گے. 2 زبور میں نے چنے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ ان زبوروں سے برکت پائیں گے. تو آئیے خدا ان کی حمد و تعریف کرتے ہیں, کیونکہ یہ دونوں زبور جو ہیں بہت ہی میرے دل کے قریب ہیں. تو آئیے ہم خدا ان کی ستائش کرتے ہیں. لیکن ضروری بات ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر خدا ان کی حمد کریں. سکھاواں گا تینوں وکھاواں گا راہ, میری اکھیاں تینوں ویکھن صدا.
اسی طرح اپنی باتوں کو بلند کریں گے اور ایک اور ضبوط کہیں گے تو جاون بدل نال آئے تب بخش بنا سکے.
फजल न लाए रब बख्श गुनाह सब मेरे। बहुत ही खूबसूरत ज़बूर, और मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब भाई दिलावर साहब का और सुहेलदीन साहब का और आमिर का, जो कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने म्यूज़िक प्ले किया, अगरचे वो वीडियो में आपको नज़र नहीं आए। लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जो कि बिहाइंड द कर्टन वो काम करते हैं, लेकिन उनकी जो खिदमात हैं वो किसी तरीके से भी कम नहीं है। तो इन अच्छे म्यूजिशियंस के लिए, क्वायर के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आपको ये हमदो सना कैसी लगी तो ज़रूर हमें अपनी राय से कीजिएगा, ताकि हम और भी ज़्यादा इसको बेहतर कर सकें। तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं सारी हमदो सना के लिए। हाँ जी, आपकी बाइबल कहाँ है? ढूंढिए और अपनी बाइबल को लेकर आइए। बगैर कलाम के, बगैर खुदाम के, जिंदा कलाम के आप जिंदगी हासिल नहीं कर सकते। आज जिस मजमून पर हम बात करने को हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड, रूहानी जहन होना कैसा है, तो इसके लिए ये जरूरी बात है कि आपकी बाइबल मुकद्दस आपके पास होनी चाहिए। तो खुदाम के पाक कलाम को खोलिए। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 12 बाब की पहली 2 आयत। द बुक ऑफ रोमन, पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम, chapter 12 verses 1 to 2. Romans chapter 12 verses 1 and 2. खुदा का पाक कलाम सुनिए। और मैं इसको आज इंग्लिश में भी तलाक करूं क्योंकि इसके जो अल्फाज हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। So first I would like to read that in Urdu, then I will read that in English as well. बस आए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और जहान की हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। इंग्लिश में कुछ यूं मरकूम है। इन इंग्लिश I would like to read that from Romans chapter 12 verse 1 and 2. The Bible says, therefore I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing, and perfect will. Thanks be to God for his precious word. Let us pray to God. Loving God, Heavenly Father, we give you praise. We give you honor. We adore you because you are the worthy of all the adoration and praise. You are our Savior. We give you thanks that you have given us your precious word. Almighty God, we give you thanks for your Holy Spirit. Loving God, we understand that we are not perfect. Our minds and thoughts are limited, but you are perfect, God. We give you praise for the fellowship of the believers, those who are listening your word, those who are watching this program. I ask your anointing upon us. Please help us that we may glorify your name and we may understand your wisdom in the light of your word. Bless each one of us. In Jesus' name
we ask this. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. ईमानदार की अमली और रूहानी और अखलाकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए? हमने पिछले चंद सेशन में ये सीखा कि जो जिस्मानी है वो कौन होते हैं, उनकी सोच कैसी होती है, वर्ल्डली माइंडेड, जिस्म के मुताबिक जिंदगी बसर करने वाले, मगरूर, जिनके अंदर शहवत प्रस्ती पाई जाती है, जिनके अंदर लालच पाया जाता है, जिनके अंदर घमंड पाया जाता है, जिनका जो लाइफ स्टाइल है वो बागियाना होता है, जो खुदा को खुश नहीं करते। आप जब बाइबल मुकद्दस आपके पास मौजूद है तो रोमियो 8 बाब जरूर आप अपने सामने रखें, क्योंकि पिछले 2 सेशन में हमने रोमियो 8 बाब को देखा कि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। आज हम थोड़ा सा उस बात को फिर ज़हन में लाएंगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड। हम उसकी 2 आगे मजीद कैटेगरीज देखेंगे, लेकिन मैंने 3 तरह के लोगों का जिक्र किया था। एक वो जो कि नॉन बिलीवर है, जो कि गैर मसीही है, जिनके अंदर खुदावन का पाक रूह काम नहीं करता, जो खुदावन को अपना शख्सी निजात दहिंदा नहीं मानते। एक वो कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी वो है जो कि ईमानदार हैं, खुदावन के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं, जिनके अंदर खुदावन का पाक रूह काम करता है, वो उसके इरादे को, उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करते हैं और खुदावन को खुश करना चाहते हैं। तीसरी कैटेगरी वो है जिनको मैं सीडो क्रिश्चियन कहता हूं, बहरूपिये। शायद कुछ लोगों को ये अल्फाज तकलीफ दें, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर किसी ने दुनिया में सबसे बेस्ट एक्टर देखने हैं या ढूंढने हैं तो उनको बॉलीवुड, हॉलीवुड, किसी और वुड में जाने की जरूरत नहीं है। दे कैन फाइंड दीज एक्टर्स इन द चर्चेस। बड़े बड़े बहरूपिये, बड़े बड़े एक्टर आपको मिलेंगे जो कि चर्च में भी आते हैं, तालियां भी बजाते हैं, हालेलुया भी कहते हैं, प्रेज द लॉर्ड भी कहते हैं। इसलिए मैंने उनको लफ्ज जो है वो बहरूपिया कहा है, 2 फेसेस, जिनका जाहिर और बातन एक जैसा नहीं होता, जो होंठों से तो सताइश करते हैं लेकिन उनके दिल खुदावंद से दूर होते हैं। इट इज वेरी इजी टू फाइंड दीज काइंड ऑफ द पीपल। ये मत सोचे कोई मुश्किल बात है। खुदावंद का कलाम ये बताता है कि जो रूहानी शख्स है वो सबको पहचान लेता है, उसको मालूम होता है। स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट, रूहों का इम्तियाज, ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। और जो खुदावंद के खादम जिनको ये रूहों का इम्तियाज नहीं है, those who are having the gift of that spirit of discernment, they need to ask their Savior, their God, that may God bless them with the spirit of discernment. रूहों का इम्तियाज। रूहानी आदमी जो होता है, जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है, उसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि उसके अंदर रूहों का इम्तियाज करने का गिफ्ट होता है। वो दूर से पहचान लेता है कि ये बंदा जो है या बंदी जो है
یہ خداوند کے ساتھ چلنے والی نہیں ہے، یہ خداوند کے لوگ نہیں ہیں۔ اس لیے یہ جو میں نے 3 کیٹیگریز، 3 گروپ جو آپ کو بتائے تھے، خداوند کا پاک کلام مکاشفہ کی کتاب میں ہم یہ دیکھتے ہیں، خداوند کہتا ہے کہ تو نہ گرم ہے نہ سرد ہے بلکہ نیم گرم ہے، اور میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ یہ جو 3rd کیٹیگری ہے یہ نیم گرم ہے۔ ایک بات جو ضرور آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ نجات سے محروم ہیں یا خداوند کے خاندان سے خارج ہیں، نہیں۔ جب تک زندگی ہے، جب تک سانس ہے، there is a possibility, there is opportunity for all these kind of people. They can receive and accept Jesus Christ, and they can be a spiritual. There is a possibility for the non-believers and for these lukewarm Christians. They can come to Christ. اگر ان کی نئی پیدائش نہیں ہوئی، they need to be born again. ان کو نئی پیدائش کی ضرورت ہے۔ یہ بہت ہی ضروری بات ہے۔ آج ہم اس بات پر دیکھیں گے کہ جو اسپرچل مائنڈڈ ہیں ان کا لائف سٹائل کیسا ہوتا ہے۔ میں نے 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا، اس کو تھوڑا سا میں اور ان دا لائٹ آف دا بائبل ہم اس کو اور تھوڑا سا خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فار دا ٹائم بینگ ہم ایک گروپ کو ذرا تھوڑا سا ایمرج کرتے ہیں، اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، دل بڑا کریں۔ ایک تو وہ جو کہ نان بلیور ہیں اور ایک وہ جو کہ بلیور ہیں۔ چلیں جو زیادہ اس کو نیم گرم کہہ لیں کہ جو نیم گرم ان کو بھی شامل کر لیں۔ تو اس طریقے سے 2 طرح کے لوگ ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو 2 طرح کا مائنڈ سیٹ، 2 طرح کے لوگ جن کو ہم آج ڈسکس کریں گے۔ ایک وہ ہے جو کہ بلیسڈ جن کو کہا جاتا ہے، جن کو مبارک کہا جاتا ہے، اور جو زبور نویس جن کے بارے میں بتاتا ہے، پہلا زبور جو ہے اس میں ہم ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ایک وہ ہیں جو کہ مبارک ہیں اور ایک وہ ہیں جو کہ شریر ہیں۔ مبارک جو کہ اسپرچل مائنڈڈ ہے، اور جو وکڈ ہے وہ جو کہ کارنل مائنڈڈ ہے۔ پہلا زبور جو ہے بڑا خوبصورت ہے، اور جتنے بھی مزامیر ہیں ان میں یہ جو زبور ہے یہ نمبر 1 ہے، اس لیے اس کو نمبر 1 کہا گیا ہے۔ اور زبور نویسی میرا پسندیدہ زبور ہے، میں نے بارہا اس کے بارے میں آپ کو سنا، لیکن میں آج چونکہ ریلیٹڈ ہے اس سبجیکٹ سے، اس کے لیے میں ضرور اس کی طرف بڑھوں گا۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ 2 طرح کے جو لوگ ہیں جن کو میجر کیٹیگری آپ ان کو کہہ لیں۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اس کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ سو جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا۔ شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بھوسے کی من سے اڑا لے جاتی ہے، اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار ساتھوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند ساتھوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ تو 2 طرح کے لوگ ہو گئے جی، اسپرچل مائنڈڈ اینڈ کارنل مائنڈڈ، وکڈ اینڈ بلیسڈ، شریر اور مبارک، جسمانی اور روحانی۔ اب ہم نے ان کے بارے میں تو سیکھا کہ جو شریر ہیں، جو جسمانی ہیں، جن کے اندر جسمانی خواہشات پائی جاتی ہیں، دنیاوی خواہشات پائی جاتی ہیں، فلیشلی ڈیزائر پائی جاتی ہیں، ورلڈلی ڈیزائر پائی جاتی ہیں۔ There is a lust of eyes and body in their life. There is a pride of life in their lives.
جو کہ روحانی چیزوں سے نفرت کرتے ہیں, روحانی باتوں سے نفرت کرتے ہیں, جن کا لائف سٹائل جیسے میں نے بتایا کہ وہ باغیانہ ہے, وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے, خدا کے ساتھ ان کی دشمنی ہے. یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ جو اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے, کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع نہ ہو سکتی ہے. So there is an enmity, there is an enemy in that relationship. وہ دشمن ہے اس میں خداوند کے. غور کریں خداوند کے ساتھ دشمنی کیسی ہے. If you are carnal minded, اگر آپ جسمانی ہیں, you are enemy of God. آپ خدا کے دشمن ہیں, کیونکہ آپ خدا کو خوش نہیں کر سکتے اگر آپ جسمانی ہیں. آپ کی جو پوزیشن ہے, آپ کی جو حیثیت ہے, if you are carnal minded, it's very delicate, it's very dangerous. تو جو روحانی ہے, جو مبارک ہے, جو سیپریٹڈ ہے, جو اللہ کیے گئے ہیں, those who are righteous, جو راست باز ہیں, مبارک ہیں, پاک ہیں, ان کی پوزیشن کیا ہے؟ نیو ایگزسٹنس. دیکھو پرانی چیزیں جاتی سب نئی ہو گئی, اب جو مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. کرنتھیوں کے خط میں پالوس اس بات کو بتاتا ہے کہ جو مسیح یسوع میں جن کی پیدائش ہو گئی ہے, جو بورن اگین ہے, وہ نیا مخلوق ہے. جیسے پہلا آدم تھا, اسی طرح دوسرا آدم جو ہے خدا یسوع مسیح. تو جو اس میں اس کو قبول کر لیتے ہیں, جن کی نئی پیدائش ہو جاتی ہے, وہ اس میں نیا مخلوق بن جاتے ہیں, نیا انسان بن جاتے ہیں. کل میں نے یہ آپ کو سکھایا تھا کہ جب آپ کی نئی پیدائش ہو جاتی ہے, آپ ایک ریلیشن شپ میں آ جاتے ہیں, آپ خداوند کے ساتھ ایک تن ہو جاتے ہیں, ایک بدن ہو جاتے ہیں, پھر آپ اپنی نہیں بلکہ اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں. Because the Holy Spirit is taking control of your life. Then you are becoming one in Christ. پھر یسوع کی سوچ, یسوع کی روح, یسوع کا خیال آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے. You are having the new status, new position. آپ اس میں نیا مخلوق بن جاتے ہیں, خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. What is the result of that spiritual mindedness? اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات, آپ کی پوزیشن چینج ہو جاتی ہے, آپ کی حیثیت چینج ہو جاتی ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ ہم حالت کے اعتبار سے گناہگار ہیں. Nobody is perfect. This is our condition. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسپرچل مائنڈیڈ ہو گئے تو آپ سپر ہیومن بینگ ہو گئے, یا آپ سن پروف ہو گئے کہ نہیں جی آپ گناہ کر ہی نہیں سکتے. نہیں, یہ بات نہیں ہے. پھر سلولی ڈے بائی ڈے آپ خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرتے جاتے ہیں. آپ اپنے آپ کو اس پروسیس میں ڈال دیتے ہیں جس کو ہم تقدیس کا عمل کہتے ہیں, جس کو ہم پاکیزگی کا عمل کہتے ہیں. تو ہماری جو باطنی انسانیت ہے وہ زائل ہوتی جاتی ہے, وہ ختم ہوتی جاتی ہے. ہمارے اندر مسیح کی عقل آ جاتی ہے, ہم اس کے ہو جاتے ہیں, اس کے ارادے کو, اس کی مرضی کو پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں, کرتے رہتے ہیں. اٹس اے کنٹینیوس ٹینس, کرتے رہتے ہیں. پولس کہتا ہے کہ اس میں جڑ پکڑتے, اس میں مضبوط ہوتے اور تعمیر ہوتے جاؤ. ایک عمل ہے. Spirituality is not like instant coffee کہ لو جی بس کافی ڈال لی, گرم پانی ڈالا, کافی بن گئی, لو جی ہم روحانی ہو گئے بس. No.
It's a process. Every day, day by day, each moment, you need to walk with him. آپ اس کے ساتھ چلنا ہے. روحانیت یہ ہے. روحانیت یہ نہیں ہے کہ اسٹلنس بس ٹھیک ہے جی ہم روحانی ہو گئے. نہ ہر روز آپ کو خدا کے ساتھ چلنا رہنا ہے, اس کے ساتھ چلتے رہنا ہے. رومیو کے خط کا بہت خوبصورت یہ جو مجھے یہ خط اتنا پسند ہے, میں وش کہ میں اس کو ضرور اس کی تفسیر جو ہے وہ لکھوں, جس کے میں نے غلطیوں خط کی لکھی, اور بہت ہی مجھے پسند ہے یہ خط. رومیو اس کا 7 باب اور اس کی 22 آیت. کیونکہ باطنی انسانیت کے روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں, مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے. ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں, اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا. اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کا شکر کرتا ہوں. غرض میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا, مگر جسم تو خدا کی گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں. اپنی عقل سے خدا کی شریعت کا, مگر جسم سے خدا کی شریعت کا محکوم ہوں. They are slave. وہ جو کہ کارنل مائنڈڈ ہیں وہ غلام ہیں, لیکن جو روحانی ہیں وہ غلام نہیں, وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. They are having the new position. میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ حالت کے اعتبار سے تو ہم گناہ گار ہیں, لیکن ہماری ایک نئی جو کنڈیشن کے اعتبار سے ہم گناہ گار ہیں, بٹ ہمیں ایک نیا سٹیٹس دیا گیا ہے, حیثیت دی گئی ہے, اور وہ حیثیت یہ ہے کہ we are blessed, we are the children of God. So they are two different things, status and your condition. اب ایسے ہی اس کو میں تھوڑا سا اور ایگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے I'm Asian, I'm Pakistani, this is my skin, you know. یہ مجھے بتاتی ہے کہ لوگ بتاتے ہیں کہ I'm Asian, I'm not British, white British, you know. تو یہ کیا ہے کہ یہ میری حالت ہے, لیکن جو سٹیٹس میں دیا گیا ہے I'm British, پاکستانی کرسچن برٹش, ایشین برٹش, اس کو آپ جیسے بھی نام دے لیں. تو یہی ہے کہ حالت کے اعتبار سے ہم گنہگار تھے, لیکن ہمیں ایک حیثیت دے دی گئی ہے کہ اب ہم یسوع المسیح کی وجہ سے, اس کی قربانی کی وجہ سے, اس کے خون بہانے کی وجہ سے, اس کے جان دینے کی وجہ سے ہمیں ایک نیا سٹیٹس مل گیا ہے, اور ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. اور جب ہماری نئی پیدائش ہوتی ہے تو ہم اس میں ایک ہو جاتے ہیں. We are abiding with Christ. ہم اس میں پیوست ہو جاتے ہیں, جیسے کسی پودے کی پیوند کاری کی جاتی ہے. آپ قلم لگاتے ہیں گلاب کی, کسی پودے کی آپ قلم لگاتے ہیں, اس کو پیوند کرتے ہیں تو وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے. اسی طرح جب ہم اس میں ہماری پیوند کاری ہو جاتی ہے, ہم اس میں مرج ہو جاتے ہیں, تو ہم اس کے بدن کا حصہ بن جاتے ہیں. یہ ہے ہماری پوزیشن, یہ ہے ہماری نئی حیثیت. اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے, ہماری ڈیزائر تبدیل ہو جاتی ہے, ہماری خواہش تبدیل ہو جاتی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں مسیح میں نیا مخلوق ہوں, لیکن ہماری خواہشات وہی ہیں, جسمانی ہیں, ہماری سوچیں وہی جسمانی ہیں, ہمارے خیالات وہی دنیاوی ہیں, وہی خود غرضی, وہی لسٹ, وہی لالچ, وہی بری باتیں, وہی شہوت پرستی, وہی ڈیزائر, وہی پرانی باتیں, تو پھر ہم روحانی نہیں بلکہ جسمانی ہیں. جسمانی نیت موت ہے. دو باتیں دیکھیں, there is a danger, there is a life and death. روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے, لیکن جسمانی نیت جو ہے وہ موت ہے. تو یہ جو ہم یعقوب کے خط میں دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی خواہشات میں کھنچ کر آزمایا جاتا ہے, اور گناہ جب حملہ ہوتا ہے, جنم دیتا ہے کس کو, موت کو. تو یہ جو جسمانی خواہشات ہیں, جو جسمانی نیت ہے, یہ موت پیدا کرتی ہے. کچھ اچھی خواہشات بھی ہیں, اچھی چیزوں کی خواہش رکھنی چاہیے,
लेकिन जो दुनिया की ख्वाहिशात है, दुनिया की जो शेखियाँ है, दुनिया की जो बातें, ये मिटती जाती हैं. First to seek the kingdom of God and his righteousness, and he will add everything into that. पहले खुदा की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी. लाइफस्टाइल, पोजीशन, डिजायर एंड लाइफस्टाइल. उसका लाइफस्टाइल क्या हो जाता है फिर, है ना? जब उसका जहन नहीं हो जाता है, जब उसकी सोच नहीं हो जाती है, जब उसका पैटर्न नहीं हो जाता है, तो फिर उसकी जो जिंदगी है, उसकी जो ख्वाहिशात हैं, उसका जो पैशन है, उसका जो लाइफस्टाइल है, वो कैसा हो जाता है. कॉल्स बहुत ज्यादा आ रही हैं लोगों की, और मैं माफी चाहता हूँ, मैं कॉल नहीं ले पा रहा क्योंकि अभी जो लोग सैटेलाइट पे हैं, जो लोग दूसरे उस पे देख रहे हैं प्रोग्राम, दे वांटेड टू कॉल मी. सॉरी, मैं कलाम के दौरान कॉल नहीं ले सकता, मैं माफी चाहता हूँ. तो जो डिजायर है, जो न्यू लाइफस्टाइल है, न्यू माइंड है, उसकी जो सोच है वो बदल जाती है. तरीका है हयात बदल जाता है. फिर पता वो किस चीज के मुतलाशी होते हैं? दे आर बिकमिंग सीकर. मुतलाशी हो जाते हैं. कुछ लोग आए यूनान से और उन्हें आगे तो शागिर्दों से कहा, जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं, हम मसीह से मिलना चाहते हैं. फिर वो मतलाशी हो जाते हैं, फिर वो तलाश करते हैं, फिर वो यीशु को ढूंढना शुरू कर देते हैं, अपनी जिंदगी में उसको दावत देते हैं. फिर वो दुनिया की चीजों की तलाश में नहीं रहते. कहता है कि जो गैर कौम के लोग हैं वो इन चीजों की तलाश में रहते हैं, लेकिन तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो. फिर वो यीशु के मुश्ताक हो जाते हैं. मुतलाशी हो जाए, मुश्ताक, इश्तियाक, एक्साइटमेंट, एंक्शियस. उर्दू में बड़े अच्छे लफ्ज हैं, इंग्लिश में. एंक्शियस, मुश्ताक होना, आंखें उसकी तरफ लगा देना, कब कब यीशु. और इब्रानी के खत का मुसन्निफ कहता है कि ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहो. फिर वो और इधर उधर नहीं देखते, फिर वो यीशु की तरफ देखते रहते हैं. उनकी जिंदगी कैसी हो जाती है, दुआया, उनकी फेलोशिप बदल जाती है, उनकी रिफाकत बदल जाती है, उनका मिशन बदल जाता है, उनकी सोच बदल जाती है, उनके इरादे बदल जाते हैं, उनके अंदर एक भूख और प्यास खुदा के कलाम की आ जाती है. I'm really thankful to my colleagues, my friends, मेरे जो एल्डर साहिबान हैं, जो मेरे चर्च के दोस्त हैं, जो बाकी लोग जो कि प्रोग्राम के सुबह देख रहे हैं. I can feel that and I can see that there is a genuine desire and hunger for the word of God. And there are a good number of people, those who are sleeping, they are very lazy. अभी मैंने सुबह पढ़ा उसमें से, काहिल, सुस, चलो थोड़ा और सो लेते हैं, रजाई खींच के मुंह तक कर लो और निकाल, लाइट पैन दी अखा जो और कर लो, भाई थोड़ी सो लो. काहिली, सुस्ती. फिर कहते हैं जी पता नहीं पाज सब सुकून नहीं है, आराम नहीं है, पूरी नहीं पैन रही. इसलिए कि हम खुदा के कलाम को अहमियत नहीं देते, हमारे अंदर ख्वाहिश ही नहीं है, डिजायर ही नहीं है. थिंदे शर्मिंदे, कोई गल नहीं, जो भी हो जाए ठीक है, कोई गल नहीं. पैटर्न ही नहीं है लाइफ का, कुछ चेंज करना. वही पुरानी बातें बस चलती आ रही हैं. स्पिरिचुअल माइंडेड होने का मतलब यह है कि आपकी जिंदगी का जो तरीकाकार है वो बदल जाना चाहिए, उसमें तब्दीली आना चाहिए. जब आपके साथ यूनियन हो जाती है, इल्हाक हो जाता है उसके साथ, आप उसके साथ एक तन हो जाते हैं, क्योंकि उसने हमें जस्टिफाइड ठहराया, उसने हमें रास्तबाज ठहराया है, हम पर रूह कुद्दस की मोहर हो गई है. स्पिरिचुअल माइंडेड होकर आपको पता क्या मिलता है? फायदे दी बड़ियां गल्लां सोचते हैं. फायदा क्या होगा भाई साहब? You know the world, what they are seeking nowadays, they're looking for something in this world. All the people with all their resources, with all their power, what they are seeking in the world around us, they are looking one thing. Not now, since the sin came into this world, they are looking and they are
They are having the desire for one thing. And definitely you and me, we are also having the same desire. And that desire is a peace. दुनिया को इस वक्त सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो सलामती की, अमन की, तसल्ली की जरूरत है. And peace always come from heaven. और वो जो इत्मीनान और तसल्ली है, जब तक आपकी रफाकत खुदावंद के साथ नहीं होती, जब तक आप उसके साथ सुलह नहीं कर लेते, if there is an enmity with God, you cannot have that peace of mind in your boundaries. आपकी जिंदगी में, आपके घरों की हदूद में, आपकी कलीसियाओं की हदूद में, आपके मुल्क में उस वक्त तक सुकून, इत्मीनान नहीं हो सकता जब तक आप खुदा के साथ सुलह नहीं कर लेते. If you are enemy of God, there will be no peace in your boundaries. चाहे आप जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी रुपया पैसा कमा लें, जब तक आपकी उसके साथ सुलह नहीं हो जाती, अजीजों, आप अपनी जिंदगी में इत्मीनान हासिल नहीं कर सकते. खुदा के पाक कलाम को देखिए, फिलिपियंस का 4 बाब, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 and 7. फिलिपियों उसका 4 बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत. खुदा का पाक कलाम सुनिए. फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 and 7. किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत की वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा. किसी बात की फिक्र ना करो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे. खुदा कहते हैं इन बातों की फिक्र में गैर कौमें रहते हैं. तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन चीजों के मोहताज हो. किसी बात की फिक्र ना करो. If there is no peace in your life, try to reconcile with God. खुदा के साथ सुलह करें. हम अपने मकासद के लिए, अपने जाती फायदे के लिए बहुत दफा हम देखते हैं, यार वो बंदे को तुम्हें बड़ा काम सी, अब क्या होगा, मैं तो उसके बगैर ही मेरा काम नहीं, चलो सुलह कर लो उसके साथ, है ना. अभी मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को देख रहा था कि अपने मफादात के लिए वो सर जोड़ते हैं, फिर जब मफाद पूरे नहीं होते फिर अलग हो जाते हैं, फिर एक दूसरे हाथ में एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते हैं. खुदा के साथ सुलह नहीं करनी, लोगों के साथ सुलह कर लेनी अपने मफादात के लिए. आज इस महदूद वक्त में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, डायग्नोज योरसेल्फ. डायग्नोज करते हैं ना लोग, कहा जी मैं आपको डायग्नोज, डॉक्टर डायग्नोज करता है कि आपको क्या तशखीस जिसको कहा जाता है, कि जी मैं देखता हूं क्या बीमारी क्या है. तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि डायग्नोज कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. अगर कोई डॉक्टर जो है वो डायग्नोज कर देता है कि अच्छा जी आपको डायबिटिक है, ये मैंने आपको टेस्ट किए हैं, आपको कैंसर है, आपको ये प्रॉब्लम है, आपको, तो डायग्नोज कर लेना काफी नहीं है. पाकिस्तान में बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर बैठे हुए हैं, वो डायग्नोज कर लेते हैं. प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, लोग शिफा क्यों नहीं पाते? प्रॉब्लम है विद द मेडिसिन. अगर आपको अच्छी मेडिसिन ही नहीं मिलेंगी, खालिस दवाइयां नहीं मिलेंगी, तो डायग्नोज करने का क्या फायदा है? एहसास से गुनाह है ना, ये वही है डायग्नोज करना, कि एहसास कर लें, महसूस कर लें, किसी ने बता दिया कि जी आप ये गलत काम कर रहे हैं, डायग्नोज कर दिया कि जी ये जुआ ना खेलें, ये शराब ना पिए, ये हरामकारी ना करें, ऐसा डायग्नोज. तो डायग्नोज तो हो गया, खुदा के खादमों ने कर दिया, खुदा के पाकरू ने कर दिया, लेकिन ट्रीटमेंट क्या है, मेडिसिन क्या है? मेडिसिन है खुदा का पाकरू, खुदा का कलाम. जब तक आप अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलेंगे, अपनी डिजायर को चेंज नहीं करेंगे, अपनी उस पोजीशन को आप ठीक नहीं करेंगे जिससे आप खुदा के सामने खड़े हो सकें. फिर मैं पनिशमेंट की तरफ आ रहा हूं. इफ देयर इज अ टू कैटेगरीज इन दिस वर्ल्ड, बिलीवर्स एंड अनबिलीवर्स, तो खुदा के तख्त अदालत के सामने जब लोग खड़े होंगे तो एक दाएं तरफ होंगे, एक बाएं तरफ होंगे. तो दाएं तरफ वाले से कहेगा गेट लॉस्ट, मैं तुम्हें नहीं जानता, आए बदकारो, आए मलोनो, मेरे सामने से दूर हो. और जो राइट हैंड वाले होंगे, दाईं तरफ वालों को कहेगा आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, ये बनाए आलम से तुम्हारे लिए बादशाही तैयार की गई है.
left hand get lost. وہ کہیں گے جی ہم نے تیرے نام پہ غیر زبانیں بولی, بدروہوں کو نکالا, ہم نے کیا نہیں کیا. خدا ان کہا میں تمہیں نہیں جانتا. خداوند کی مرضی کو اگر آپ اپنی زندگی پورا کر نہیں رہے, اپنی مقاصد کے لیے, اپنی خواہشات کے لیے آپ سب کچھ کر رہے ہیں. ایک شخص مجھے بڑا بات یاد آتی, مجھے ہنسی آتی ہے, بڑا اچھا دوست بھی ہے. ایک شادی میں بیٹھے ہوئے تھے تو میرے پاس آ کے تو بیٹھا ہوا تھا, تو مجھے کہتا ہے پادری صاحب یار بڑی پریشانی ہوئی ہے. میں کہا جی دسو کی پریشانی؟ وہ جو بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا پڑتا ہے, کام بڑا کرنا پڑتا ہے, تو سامنے کہتے پادری لوا دو. میں نے کہا یار اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پادری صاحبان ہے وہ بچوں کو اسکول چھوڑنے نہیں جاتے یا وہ گروسری لینے نہیں جاتے. میں نے کہا یہ اگر تو نے اس لیے پادری بننا ہے کہ تجھے بچوں کو اسکول چھوڑنا نہ پڑے, تجھے کام کرنا نہ پڑے, تو میں نے کہا یہ تیری بھائی بڑی بھول ہے. تو میں تو بہت کام کرنا پڑتا ہے, مجھے سارے کام کرنے پڑتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ تو کیا سوچ کے پادری بننا چاہ رہا ہے. تو بہت سارے لوگ ان کی جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ چلو جی پادری بن جاؤ تو لوگ جو سلام کریں گے, چندہ آ جائے گا, کچھ کرنا نہیں پڑے گا, اور موجے ہو جائیں گی, گھر مل جائے گا, سب کچھ مل جائے گا. تو اگر آپ کی یہ ڈیزائر ہے, یہ خواہش ہے, تو پھر پلیز آپ نہ بنیں, آپ کی بڑی مہربانی. تو بات یہ ہے کہ ڈائگنوز کریں اپنے آپ کو, خود اپنا محاسبہ کریں, آنکھیں بند کریں, خدا ان کے سامنے اپنے آپ کو لائیں, خدا ان سے درخواست کریں کہ خدا میری جو زندگی کا طریقہ کار ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, خدا میری خواہشات ٹھیک نہیں ہیں, خدا میری پوزیشن جو ہے اس کو ٹھیک کیجیے. خدا کرے گا, خدا آپ کو قوت اور طاقت بخشے گا, آپ کی سوچ بدل جائے گی, آپ کے خیالات بدل جائیں گے. پالوس کو دیکھیں جو پہلے مارنے والا تھا پھر مار کھانے والا بن گیا, جو لوگوں کو قید میں ڈالتا تھا وہ خود صحبتیں برداشت کرتا رہا, کوڑے کھائے, مار کھائی. اگر آپ خدا سے درخواست کریں گے تو خدا آپ کی مدد کرے گا. If you are carnal minded, ask him and he will make you spiritual minded. God bless you. آئیے دعا مانگیں. خدا مہربان پاک خدا, تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ خدا اپنی زندگی میں تیری مرضی کو اول درجہ دے. دنیا کی خواہشات مٹتی جاتی ہیں, لیکن اے خدا جن کے اندر تیرے ساتھ رفاقت کی خواہش ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے. خدا ہمیں نئی پیدائش کا تجربہ عطا فرما. اپنے پاک روح کو ہماری زندگی میں خدا جو تو نے دیا ہے اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں, کیونکہ ابھی موقع ہے, ابھی وقت ہے, ابھی فضل کا دروازہ کھلا ہے. خدا تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے پاک روح کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں, اپنی نہیں بلکہ تیری مرضی کو پورا ہونے دیں. کیونکہ اے خدا ہم جانتے ہیں کہ زمین پر تیری مرضی پوری نہیں ہو رہی, اور تو نے اس دعائے ربانی میں ہمیں یہ سکھایا کہ ہم تجھ سے درخواست کریں کہ اے باپ تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. پھر خدا ہماری زندگی میں تیری مرضی پوری ہو. پھر خدا میں اس وقت تمام لوگوں کے لیے جو کہ اب تک تجھے پہچان نہیں پائے, جن کی زندگی ٹھیک نہیں ہے, جن کا سوچنے کا انداز ٹھیک نہیں ہے, خدا ان کے ذہن کو, خیالات کو بدل ڈال. تیرا خادم ہوتے ہوئے پیارے یسوع جی میں اس وقت تمام لوگوں کے لیے جو تیرے حضور سر جھکائے ہوئے ہیں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتے ہیں, خدا ان کے لیے تیرے پاک روح کی معموری چاہتا ہوں. تو نے اپنے خادموں کو یہ اختیار بخشا کہ جو کچھ تم نیچے زمین پر باندھو گے اوپر آسمان پر باندھا جائے گا, اور جو کچھ نیچے زمین پر کھولو گے اوپر آسمان پر کھولا جائے گا. خدا میں تیرا خادم ہوتے ہوئے ان لوگوں کے لیے چاہتا ہوں کہ تیرا آسمان ان پر کھل جائے, ان کی ساری پریشانیاں جاتی رہیں, ان کے دکھ جاتے رہیں, ان کی بیماری جاتی رہے, ان کے کھتے
हमेशा भरे रहें, इनके हाथों की मेहनत पर तेरी बरकत हो, इनकी जिंदगियों से तेरा यीशु नाम इज्जत और जलाल पाए। इब्लीस को शर्मिंदा कर, इब्लीस जो कि मारने वाला, फाड़ने वाला है, शेर बब्बर की मानद धाड़ता फिरता है कि तेरे लोगों को परागंदा करे। इब्लीस की सारी चालों से बचा, अपने पापों से मामूल कर, हमें नई पैदाइश का तजर्बा दे। खुदावन इनको तेरे पाक खून में छुपाता हूं, तेरी बरकत चाहता हूं, इनके घरों के चौगिर्द तेरे फरिश्तों का पहरा चाहता हूं, क्योंकि तेरा कलाम हमें सिखाता है कि खुदावन से डरने वालों की चारों तरफ उसके फरिश्ते खैमाजन होते हैं। खुदावन तू बड़ी बरकत दे, हर कदम पर हमारी सहायता कर, इस मुल्क की हिफाजत कर। खुदावन आलमगीर कलीसिया के लिए, मुकामी कलीसिया के लिए, हेस्टन नेशन यूनाइटेड फॉर्म चर्च के लिए तेरी बरकत चाहता हूं। इस कलीसिया से, इस चर्च से तेरा यीशु नाम इज्जत जलाल पाए। खुदावन तू मुझ कमजोर नाचीज के साथ हो। मैं तमाम अपने एल्डर साहबान के लिए, कलीसिया के बच्चों के लिए, संडे स्कूल टीचर्स के लिए, खुदावन एक एक फर्द के लिए, तमाम म्यूजिशियंस के लिए तेरी बरकत चाहता हूं। खुदावन अपने घराने के लिए तेरी बरकत चाहता हूं। तेरे यीशु जी हम सबके साथ हो। आज का तमाम दिन तुम्हें बड़ी बरकत दे। मैं बुजुर्गों को तेरे तख्त के सामने लाता हूँ, उनकी सारी समस्या दूर कर, कुव्वत दे, ताकत दे, ना तवाना घुटनों को कुव्वत दे दे। तमाम तरह की बीमारी, दुख, तकलीफ इनकी जिंदगी से जाता रहे, और हम ये सब कह सकें कि यीशु ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। रहम कर, फजल कर, तरस कर। हम पाकिस्तान की कलीसिया को, इंडिया की कलीसिया को और आलम की कलीसिया को तेरे तख्त के सामने लाते हैं, जबकि वहां के हालात साजगार नहीं है। कोरोना वायरस फिर से खुदावन एक बार फिर उसका हमला हुआ है। इटालियन चर्च के लिए, लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। अपने प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के लिए और दीगर कैबिनेट मेंबर्स के लिए, क्वीन के लिए, उनके घराने के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन डॉक्टर, नर्सेज के लिए, टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। तमाम पेरेंट्स के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। सबके साथ हो यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए। खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे ही करेगा। और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। कीप वाचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल। और मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द हम कोशिश करें कि चर्च को रीओपन किया जाए, तो इसके लिए जरूर अपनी दुआ में याद रखिए। और मैं ये भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप जरूर बाइबल टीवी ग्लोबल को, इसकी लिंक को दूसरों के साथ शेयर करें और आप हमें जरूर सपोर्ट करें ताकि हम इसको और ज्यादा खूबसूरत बना सकें। इसकी बहुत ज्यादा जरूरतें हैं, तो जरूर अपनी दुआ में हमें याद रखें और इसकी सारी जरूरियात के लिए भी जरूर आगे बढ़ें, ताकि खुदावन हम सबको बड़ी बरकत दे। तो दुआ करें कि खुदावन ऐसा मुमकिन करे कि हम बहुत जल्द दोबारा अपने चर्च में उन तमाम इबादत को जारी सारी कर सकें। उम्मीद है कि हमें संडे मैं आपको कंफर्म करूंगा, क्योंकि हमारी चर्च की मीटिंग है, तो जैसे ही ये कंफर्म होता है मैं जरूर आपके पास दोबारा आऊंगा और आपको इसके बारे में अपडेट करूंगा। तो खुदावन आपके साथ हो। आज शाम को 6 बजे पादी पीटर जो कि ग्लासगो से हैं, वो खुदावन का पाक कलाम पेश करेंगे। तो कीप वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय।